Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Voilà. Comme promis, cette vidéo aujourd'hui, on va parler de l'outil qui, en fait, c'est une plateforme de conception graphique qui aide à la création des graphiques ديالكم, les visuels, les présentations, les affiches, les documents et tout d'autres contenus visuels. Donc aussi pour les réseaux sociaux, لاحظت ان بزاف كاينين الناس اللي كيستعملوا لي ستوري وداكشي انستغرام ou les publications وما كيكونش الا ما عندكش الوقت وهذا سي فوالا كانفا سي pour vous justement et fait pour vous باش تعاونكم باسكو تقدروا ديروا فيها لي ستوري بلو بروفيسيونيل تكريو داكشي بلو بروفيسيونيل. بالنسبه انا بور موا بوركو كنهضر على كانفا باسكو كاينين الناس اللي ما عندهمش الامكانيات ولا ما عندهمش فوالا عندهم الوقت وباغيين يتعلموا حاجه دونك يقدروا يدوزوا غير على كانفا سي با اوبليجي دو باسي باغ ان انفوغرافيست بروفيسيونيل من غير الا بغيتي حاجه تري تري بروفيسيونيل و فوالا personnalisé que pour vous. C'est autre chose parce que le professionnel c'est à part parce que c'est un dessin que pour vous, c'est vraiment une image pour vous plus personnalisée. Par contre ça c'est juste pour avoir une voilà une identité visuelle professionnelle propre claire et nette voilà ويكون عندكم داكشي بروفيسيونيل اللي تقدروا تخدموا بهم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش امكانيات باش يدوزوا على انفوغرافيست ولا شي واحد بروفيسيونيل. دونك تقدروا تبداو بكانفا يبقى لكم غير لامبريسيون. Voilà, donc Canva, qui m'a dit comme c'est un outil gratuit, mais qu'il y a la version payante, mais moi je trouve que voilà, les tarifs d'Yelha, qu'il y a la partie voilà, gratuite pour vous, fait plus de 250 000 modèles gratuits, ou qu'il le pro, voilà, pro qu'il 109 euros par an, ou là 9 à 10 euros par mois. Je trouve que c'est faisable, mais pour moi c'est suffisant pour vous le gratuit. Je trouve que voilà, ça sert à rien de passer par le payant, من غير الناس اللي بغاو voilà plus pro عجبتهم شي حاجه et les payantes. Donc voilà, تقدروا en plus تقدروا télécharger في الماك في الويندوز عندهم des applications Android donc تقدروا ديروها même pour l'iPhone et tout donc les applications وكاين لا بغيتو ديروها en ligne. Moi, je travaille en ligne, je trouve que ça va. Donc, si vous voulez, بريتو تحطوها عندكم الناس اللي كيحتاجوها بزاف parce que انا كنخدم plus Photoshop ولكن voilà, c'est pratique pour الناس اللي ما كيعرفوش الفوتوشوب et tout, c'est plus pratique pour vous. Donc aujourd'hui, لاحظوا alors كاين pour la partie réseaux sociaux donc عندكم des stories Instagram تقدروا تكريوها فيها les posts Instagram. ملي كنقول لكم ستوري انستغرام ولا هادو ça veut dire كيكونوا ديجا مصاوبين نتوما غير تبدلوا لي كولور تبدلوا لي لي تيكست تبدلوا فوالا تبدلوا شي حاجه خفيفه ولا تديروا تصاور ديالكم باغ اكزومبل تكون هي ديجا بيان كادغي مقاده بيان ديزاينين نتوما هيك تحطوا لا فوتو ديالكم اللي بغيتو تحطوا كتكون واحد البريزونطاسيون بلو فوالا بلو بروبر بلو بروفيسيونيل بور الناس اللي كيخدموا في البيزنس باغاي كاين لا كرياسيون دو لوغو اللي غنهضروا عليها اليوم هي اللي موضوعنا اليوم لا بريزونطاسيون لي كارت فيزيت لي بروبوزيسيون كوميرسيال ان فيت بور الناس اللي كيديروا دي بروبوزيسيون لي كليون ديالهم دونك كاينين دي بروبوزيسيون كوميرسيال ان فيت كي سون بروبر مزيان تصيفطوا دي بروبوزيسيون باش فوالا كيعاونوا كيابويو ليكم على الدوفي ديالكم ولا على لوفر ديالكم. كاينه لا بارتي ماركتينغ بور لي زافيش فلاير بروشور نيوزليتر دونك فوالا سا اوسي الناس اللي كيخدموا في ليدوكاسيون لا بارتي فوالا فورماسيون اكسيتيرا دونك vous avez même des diplômes déjà fait نتوما غير تتعمروا سميه ايتو وكتاخذوا الموديل اللي بغيتو ولا هذا سا rien de passer par voilà pour faire quelque chose de ouf donc كاين des affiches pour les écoles même fiches d'exercice pour الناس les études pour les enseignants etc. En fait, il y a tout, même les vidéos, hein, donc il y a tout ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est vraiment Canva ديروها تقيدوا فيها وخدموا بها c'est très pratique و très utile pour vous. Surtout الناس اللي ما كيخدموش في هادشي يعني ما عندهمش الوقت باش يدوزوا ولا ما عندهمش فلوس باش يدوزوا باغ بروفيسيونيل يدوزوا غير بهذا او موان عندكم واحد انا كنركز على ليدونتيتي باسكو هي اللي هي كلشي سي اللوغو سي هي ليدونتيتي ديالكم هي كلشي بالنسبه لكم دونك او موان vous aurez voilà des trucs professionnels. دونك هنا باغ اكزومبل غنهضروا aujourd'hui على لا كرياسيون دو لوغو كل نهار غنهضر لكم كل فوالا كل نهار مي بون اون فوا بار سيمين غنهضر على واحد الموضوع باغ اكزومبل لا غنهضر على اللوغو ابري اون فا باسي بار لي ستوري انستغرام وهي غادا بالنسبه اللي خاص اللي كيخدموا بزاف في انستغرام. Alors pour le logo, on clique juste, il suffit juste de cliquer sur logo. عندكم des modèles, voilà. عندكم des modèles اللي بغيتو.
كاينين. Après على حسب السيكتور ديالكم aussi على حسب les couleurs. Par exemple si vous avez déjà واحد charte graphique ديالكم عندكم في البلو كاينين هاهما لي لوغو كو في البلو. عندكم في الموف كيخرج لكم موف il y en a pas assez. Rose, rouge, noir, voilà noir, le fond noir si vous voulez sur un fond blanc, tout ça. Après moi je laisse hop normal. Après voilà, عندكم même les animations, il y a des logos animés. Par contre par exemple là c'est un logo déjà payant. Là كتشوفوا هنا ملي كتلقاو الاورو il faut faire attention. Donc il faut voir d'abord avant de cliquer là-dessus les قبل ما تموديفيهم شوفوا واش payant ولا gratuit parce que des fois تمشيو تبدلوا tout après ملي كتجي télécharger غتلقى مشكل غيقولك payer باش تاخذه. Donc voilà, باش ما تطيحوش في هذا le problème, vaut mieux vérifier avant de commencer que c'est gratuit. Donc par exemple là c'est gratuit, là c'est gratuit, là c'est gratuit. D'abord tu oublies l'animation. Sinon si vous voulez sans animation, ça sert à rien par exemple l'animation. Là par exemple c'est payant. Vous voyez? Donc il suffit de voir الحاجه اللي كتساعدكم اللوغو ولا الايكون اللي كتجي معاكم الحروف اللي بلوس اللي غتخدموا بيهم. Vous êtes dans quel secteur par exemple الناس ديال الكافي اللي عندهم دي كافي ولا voilà des petits cafés etc. Donc voilà الناس اللي في l'informatique par exemple et ça voilà je trouve que il y a vraiment كاينين بزاف الانواع بزاف الالوان وبزاف كل واحد كيدوق شنو يختار. مي سي بور سا كنشوفوا على حسابكم نتوما لي كولور لا شارت il faut respecter la charte graphique ديالكم. Il faut respecter الا بغيتو ديروا بالسميه ديالكم ولا بغيتو شنو بغيتو ديروا exactement. و il faut respecter tout ça. عاد ديروا حيت خصكم تعرفوا اللوغو هو ليماج ديالكم هو اللي كيبريزونتيكم. C'est votre identité, voilà, l'identité ديالكم. Donc vous voyez, il y en a plein. Moi je trouve que moi je choisis par exemple celui-là, il est gratuit, vous voyez. Je clique là-dessus, je vous montre comment on peut changer. Là, il y a 77 Nestlé Rajbrom. Il suffit de cliquer là. Alors, donc on a les couleurs, par exemple, il suffit juste de cliquer. Qu'est-ce que d'autres de la couleur ici? Le bleu, mauve, comme vous voulez. Donc moi je laisse jaune. Après ça pareil, vous changez, pareil. بغيتو تبدلوا la police pareil, donc il suffit juste de cliquer sur هذا وتبدلوا la police عندكم plusieurs polices. Voilà, il y a OpenSon, Roboto, Arimo, OpenSon, Archivo Black, donc voilà, il y en a plein. Là si vous voulez changer un peu le size, يعني تبدلوا la taille. Donc hop, plus grand. Là si vous voulez changer la couleur, vous mettez voilà la couleur si vous voulez et tout. Là si vous voulez mettre en gras, non, voilà, il y a les effets. Donc si vous voulez des effets, moi je vous déconseille les effets parce que pour un logo il faut qu'il soit clair et net. Les effets هادو ça sert à rien. Autant que professionnel يعني كان نقولها لكم ça sert à rien parce que كيضروا في العين ça donne pas envie de voir, donc ça sert à rien. Faut être simple. انا اللي كنصحكم c'est que كل ما كنتو simple في اللوغو ديالكم كل ما كيطلع زوين. La simplicité qui fait la beauté. Voilà. Donc كل ما كان simple, كل ما كانوا les couleurs. Ah oui, les couleurs, il faut choisir. انا نعطيكم نصيحه c'est que les couleurs, il faut choisir les couleurs اللي المعنى. شوفوا المعنى. Par exemple l'énergie c'est l'orange. يعني tu vois. Donc شوفوا المعنى ديال les couleurs اللي نتوما باغيين تعطيو. Par exemple بغيتو la communication, واش vous êtes plus dans la communication, vous voulez plus le client يحس بلا sécurité, confiance, etc. Donc en fait il faut chercher les définitions ديال les couleurs si vous voulez. Par la suite شي نهار ندير لكم فيديو خاص غير بلي couleurs, كل couleur شنو المعنى ديالو. وتشوفوا aussi avant de mettre les couleurs حاولوا تشوفوا les couleurs اللي كيتمشاو مع بعضياتهم. Il suffit juste de taper sur Google تحطوا la couleur تقولوا شنو هاد الكولور شنو كيمشي معاه وتشوفوا les couleurs اللي كيمشيو. حاولوا باش يكون داكشي plus voilà plus propre, عنده واحد يكون زوين. Donc voilà, des effets, vous avez tout là. Donc vous pouvez changer ce que vous voulez modifier le texte, vous mettez je mets mon prénom, ameublement par exemple, vous voyez, vous pouvez faire beaucoup de choses
vous changez la position, vous voulez mettre تسطروا تحت منه. Donc en fait, c'est facile. Il suffit juste de changer, de modifier. Moi, je vous déconseille les photos. من الأحسن ديروا des icônes. Donc, il a بغيتو تزيدوا هذا. Vaut mieux ديروا des icônes. أحسن من التصويرة. voilà, كيجي شارجي. دونك انا كيما قلت لكم vaut mieux يكون simple le plus simple possible. حاجه simple petite ايكون. الا خدمتوا بايكون ما تكثروش الكتابه لتحت، يعني ديروا ليكون الا كانت كبيره هي اللي شاده البارتي الكبيره، دونك الكتابه تكون صغيره. لي كولور il faut pas dépasser 3 couleurs. Ça c'est voilà, c'est règle générale. هي ان ما خصكمش ديباسيو 3 couleurs sinon ça devient بحال قوس قزح. Donc non, il faut pas dépasser 3 couleurs et voilà. Deux couleurs c'est bien, 3 bon, comme ça par exemple ça va, mais pas plus parce que sinon ça devient ما كيبقاش beau. Donc كيولي يضر في العين ou puisque هو اللي كيبريزونتي comme non, il faut faire attention à ça. Donc les conseils اللي عطيتكم il faut faire attention aux couleurs. Comme تشوفوا les couleurs, il faut pas dépasser 3 couleurs. تشوفوا المعنى ديال لي كولور اللي بغيتو. باغ اكزومبل واش بغيتو تعطيو لا سيكوريتي ولا لينيرجي ولا لا كومونيكاسيون ولا لا فيزيبيليتي تو سا. ان فيت شاك كولور عنده معنى. الا كان بور لا سونتي البلو دونك سي سا. كل كولور عنده معنى. فو ميو ومنين غتمشيو تشوفوا المعنى ايتو ça donne plus voilà عنده plus معنى كيولي عندكم اللوغو. Après, il faut voir aussi, je vous conseille pour la police, donc, من الأحسن ما تشوفوش هذوك les pointillés. بحال كاينة وحدة هذه معروفة. Par exemple, celle-là, il est pointu. أنا نوريه لكم باش تفهموا. Voilà, il est pointué في les côtés بحال هكا. Ça, c'est pas, moi je trouve que c'est pas beau et c'est démodé. Donc, vaut mieux aller شي حاجة simple. Vraiment une police اللي simple, تكون عادي, tu vois, c'est plus beau, plus clair, plus propre, plus c'est plus moderne. بغيتو شي حاجه مودرن vaut mieux ما تمشيوش لهذوك لي بوينتي باسكو شفت هذوك لي بوينتي بزاف. عندك البوينتي وعندكم الناس اللي كيخدموا بزاف بالسكريبت بحال هكا. او سا سي بيان بيتيت لي سكريبت يعني الكتابه هكا اللي مرسومه ولا ما دايره بحال هذا الستيل يعني ça faut éviter. Je vous conseille les logos vraiment aller le plus simple possible. كما قلت لكم la simplicité qui fait la beauté. Donc voilà, une fois تتساليو بغيتو تبدلوا باغ اكزومبل كاع كومبليتومون تكست، بغيتو تبدلوا شي حاجه كتكليكيو يسوي جوست كليكي سور تكست. عندكم اجوتي ان تيتر، اجوتي هنا عندكم بليزيور فوالا. Mais pour un logo, à éviter tout ça. Pour les stories Instagram, pour les des trucs, pour les posts réseaux sociaux, c'est bien parce que ça, voilà, il fait donc fan, etc. Donc c'est bien. Par contre, pour si vous voulez changer la couleur le fond, c'est possible aussi, hein. Donc voilà, vous pouvez mettre le blanc, le gris. Bon, moi je reste sur le noir, le blanc. C'est plus, moi j'aime bien le blanc, il est plus propre, tout ce qui est blanc. Après, vous pouvez changer le fond, hein. Une fois ساليو يعني كديروا télécharger هنا عندكم PNG. Donc je vous conseille PNG ou la PDF ou la هذا mais voilà, si بغيتو PNG avec image haute de qualité. عندكم la taille بغيتو تبدلوا oui, apparemment voilà justement la taille, mais c'est bien pour moi 500 x 500 c'est déjà bien. Après كديروا pareil, hop. Donc vous téléchargez, vous mettez télécharger et hop, voilà, ça donne ça. Ok, pas عندكم un logo professionnel pour vous. تخدموا بيه، تحطوه في الفيسبوك، تحطوه في les réseaux sociaux ديالكم، تحطوه في فين ما بغيتو يعني تخدموا بيه، تحطوه في لي كارت فيزيت. حتى لي كارت فيزيت تقدروا تخدموا فيهم نيت جوستومون في كانفا. Donc voilà, c'est ça pour créer. Donc انا pour aujourd'hui هضرنا على اللوغو، c'est simple et clair. Donc j'espère تكونوا زعما يكون plus واضح، هضرت زعما فهمتوه plus. المره الجايه غنهضروا على لي
publication ou les cartes visites ou comme vous voulez. Après نوريكم كيفاش تقدروا ديروا affiches, des affiches. Après si بغيتوا aussi نقد نوريكم la façon كيفاش automatiser les publications ديالكم في les réseaux sociaux اللي ما تصاوبوهم تجلسوا نهار واحد تخدموا عليها كاملين par exemple sans publication وانتم تمشيو تديروا خدمتكم وتلوحوهم ويبقاو كل نهار كتديروا بحال واحد البلانينغ ايديتوريال كيبقى يصيفط اوتوماتيكمون انت كتحطي غير لي دات تو عندك نهار واحد تخدمي فيه وكتنساه وهو كيبقى يحط انت راك تديري حاجه اخرى دونك فوالا هذا ما كان دونك نيزيتي با لي فوار كانفا وتعرفوا عليها اكثر وشوفوها كيفاش دايره فريمون جو كونساي دالي فوار de travailler sur Canva pour الناس اللي عندهمش الوقت ومزروبين et tout c'est plus professionnel vous avez un logo professionnel facile il est bien même que l'utilisation ديالها elle est plus pratique facile donc voilà j'espère que تكونوا استفدتوا اليوم من السيونس ديال aujourd'hui من هذا الفيديو n'hésitez pas voilà justement تابوناو لا شين باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال les vidéos ديالي اللي كنحط laissez-moi des commentaires si vous voulez des questions si vous avez des questions n'hésitez surtout pas de mettre des questions في les commentaires نجاوبكم كاين حتى مشكل si بغيتوا شي فيديو بغيتوا شي حاجه نهضر عليها في tout ce qui est communication la marketing ou la marketing digital ou la voilà donc n'hésitez surtout pas aussi de mettre ça en commentaire et inchallah je vais essayer de faire des vidéos خاصين بهذا donc j'espère que c'est tout ou je vous dis à très très bientôt et bonne chance au revoir